أبايا عمي تنفتي سهيداي ربا تنفتي إنك السيمودا تنفتي ما بيناي نبلي تنفتي أبايا عمي تنفتي سيتنا يسيحولي سلام تغطاتلتي سول ميديا بزوزلكم سلامكم يبزح صبح العرفت غيزي سنبت كونلكم እንዳተመነኹ ክንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ኩርመነት አይረስ እንዳወልኩ ሳመጠረሻ መደባትና ተከታተሉ አዚ አገዳስ መልእክቲ አመጠረሽታ አሎ ሳመጠረሻ ተከታተሉ እንዳዓደምኩ ብላይ ኮም ኸአ ናብ ኩሉን ባጻኻ ሼር ሰብስክራይብ አይትና ክንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ኩርመነት አይረስ እንዳወልኩ ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ብጣዕሚ አዚ አገዳሲ ዝኾነ ዕውት ኣብ ስዑድ ዓረብ ምብፃሕ ድሕሪ ምክያድ ብሰላም ናብ ኤርትራ ተመሊሱሎ ፀብፃብ ናብኡ ከብሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ስዑድያ ዝገበሮ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሙ ተመሊሱ ንምልእቱ ሕዝኡ ገር መስቀል ገረዝገር ከቕርቦ እዩ بريزيدنت إيساس بعدمة وراس عرات محمد بن سلمان كابت شعات تحساس أبنك سنة سعود عرب زقبره نايسر أحمد سحزازيمو لومي عسر سلسة تحساس أبسعاتات بحرقات الأسمراتيوم أبسعاتات قدم الأسري بريزيدنت إيساس أبوده بجدة ريدسي جيتوي ترمينال عدت بمكياد مسبة سلطان نايت ودبن بعلم الزودة باتن عميق زته أكايدو بريزيدنت إيساس بمخايل نتزاوره نتودب بحفشة نترمينال كونتينرات دما بفلاي دحن عزاب مس بريزيدنت بعلمزي ودبات سعود عرب انجينير سليمان بن خالد المزروع كمون فسامي أكايد سرح ودب جدة الشيخ عمر علي ردان وانا محضرنا يتودب بدر العتيبن أبزو وهاب أقلتهم أقبابات سرحن بسفي حزاتيهم وتون سبب سلطان نتودب زمناون مقبار نستقبر وفري حانت مركب أتيك صاب توسع التغطلو دحنت صدتا وحسنت صفتن سلطنتن زرقاقت مسرح تعاطيقو زل تكنولوجيا عقم السبن تواريد زل مساحتاتن سرعة محضران كمون أمونغو استفر لي أكلات زلو ناي سرح متأسار زبره سئلاوي مجلسي أغريبام أرز مدايزي مسمنغسي إرترا بشركنة المسرح زلو ومدليت بمرقاز دما نعودت بريزيدنت إيساس عبيق متكم زهبو عن السيرام بريزيدنت إيساس بوغنو اتعودت تبسيحن زول معبالن معزابن انتاي كقبر كم زكال نمزر رابن زعلم مخانو بمتقاس ابقيح بحر زركبا ودبات نحبراو لمعاتل بالسقنان زباو رقاتن كقلقلا منتي رئيتا إيرترا اتزقبر وفري كاب أمود ذار أممللاء كتوكر كاب نايت صبيب زباو عدقاتا دما ناب أحقراو عدقاتا زتمتك خون زبل كم زخوانا أغنزيبو أبو دبات زقبر وفري عودتات تحت غرسي معري سرعات أقلقلتن قطبا ومتأسارن سلازة تقالل كاب ببوليتيكا نيتات بموياويان كمرح أقداسي خون زبالة بريزيدنت إيساس أمانقو دبات إرتران سعوديان زهل متحقاز كينو مهاب أقلقلتن كريتا أو قطبا والربحان أمسقار فلتأثن من رقاز كل مداوي حبراو معبالن زباو متأسارن كتاكور كم زقبا أسمير اللوم قدامنتات إيرترا أمن عمال ودبات بزرزر زقلت بريزيدنت إيساس أبا حفشة والمرحبا دنا نمسمع كالسال ركباتن من مخارن كم زبل أبريو بخلوة قندما بريزيدنت إيساس مسوكلتي أكايرت أكلات محبركم من هقراويان ودبتاتن جدا كبابيان أبز قبر الركب نهلو كورتات هقر بمنصر زباون على ما مدهوتات حفشاول معتقو بوليسين استراتيجين إيرتران مدرخو ترازيقاتاتن كمون مسنقسنا سعود عرب زلو زمدنان شركنا تاو مدبات المنتقبار زلو ذليتن دحري مبراه أمل على نزل كبا محبركمات بمحيال أبركتان معزاز بعتوب تتحيز سرحال زلو هاقراو مدب كم زخونا قليسو أتم وكلت بوغنام زتوهابا مجلسي نقحاتم أبريخو أبركتان معزاز كم زحقز بمحبار كم وترو مسارعو ماسك إمام كابو مسحت الزبالين من ملاء زلوهم قرب النت الرقاقيصام بوزح زرواتات الزرابيين أنا بوليتيكات فتيها ناي حريا قدايا كونان ناي جدا زي كل تو دبات يعطون كعبيلو عصبين باسعين سلت الدكونان وين انتراك قلقلا إلى دهري ثبات دلات تقملو تغيلها يقول الدلات تقملو تغيلها أبقول كنك عدد نغيلنا أبز مدايزي صنحة تحت أرسل من معبال كمون حدثتي مارستاتن أيهم مسلا دوانا نعمتات يرلون دهريت من الوقت قب
ናይ ናጽነት መዓልቲ ጀሚሩ ቀዳሞት ቀዳምነታት ባጽዕን ዓሰብን እዚኦም ክልተ ወደባት እዚኣቶም ናይ ቀደም ተደኪኖም ስለ ዝጸንሑሞ ክንጥቀመሎም ስለ ዘለና ዘይኮነ ብጂኦግራፊያዊ ቀማምጦኦም ቦታኦም ኣገዳስነቶም ካልእ ምህዞ ክትምህዝ ኣይትኽእልን ካብ ጀካ ንሳቶም እቶም ወደባት እዚኦም ወደባት እዚኣቶም ግን ንዘቤታዊ ረብሓ ንሰደድን ምምጻእን ጥራይ ክንጥቀመሎም ከም መእተውን መውፅን ወደባት እንድሕሪኦም ኮይና ምናልባት ኣግፊሕና እንተተዛረብናስ ከምዚ ዓቕምና ንምጠጥ ከይንመስል ኢልካ ትዛረብ ትኽእል እዚኦም ክልተ ወደባት እዚኣቶም ከይዓበዩ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ናይ ኣገልግሎት ዘቤታዊ ኣገልግሎት ትረሳዕዮ ኣብ ኤርትራ ብፅርግያ ከመይ በፂሑ ካብ ቃሮራ ናብ ድሜራ ክሳብ ተሰነይ መሓየር ኢልካ ትዛረብ ትኽእል እዚ ግን ኣዝዩ ፀቢብ ጂኦግራፊን ኣዝዩ ፀቢብ ቁጠባን ንዑ ጥራይ ንበይኑ ክትሓስብ ኣይትኽእልን እዞም ወደባት እዚኣቶም ኣገዳስነቶም ኪኖ ዞባዊ ኣገልግሎትን ረብሓን እዩ ዝኸይድ ፈቲኻ ናይ ሕርያ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ግድን እዚኦም ክልተ ወደባት እዚኣቶም ከዓብዩ ኣለዎ ምስ ዓሰብ ብዙሕ ዘረባታት ዝረብ ግን ኣነ ፖለቲካ እየ ዝብሎ ዓሰብ ክትምዕብል ዘለዋ ወደብ እያ ስለምንታይ ኣብኡ ብዙሕ ክከራኸር ኣይደልን ዓሰብ ክትዕቢ ኣለዋ ምናልባሽ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ዝምድና እዚ ናይ ኩናት ናይ ዶባት ፀገም ስለ ዘሎ ዓሰብ እንድሕር ዓብያ ኮነ ኢትዮጵያ ከተገልግል ኣይኮነትን ዓሰብ እንድሕር ዓብያ ሲ ዞባውን ዓለማውን ኣገልግሎት ኣለዋ እንድሕር ናይ ብሓቂ ወደብ ኮይና ከም ኣገልግሎት ወሃቢት በመጀመርታ እንኳዕ ብሰላም ተመለስካ ክቡር ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ እቲ ዝበሎ ቃል ብተግባር እንዳመፀ እዩ ከም ዝኽሰምዖ ፀናዕኹም ሎሚ እቲ ፖለቲካ እንዳተቀየረ ኤርትራ ላዕለዋይ ድሒዛ ኣትወፃሉ ዘላ እዋንን ሰዓትን ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣናት ርክባት ከካይድ ድሕሪ ምቕናይ ኣብ ወደባት ፖሊሉ ከምኡ ከዓ ተዘራሪቡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ከዓ ሓበራዊ ስራሕ ንክስራሕ እውን ኣብቲ ክሰምዕዎ ፀናዕኹም ብጣዕሚ እዋናውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ስዑድ ዓረብ ኣብ ወደባት ኤርትራ ብብዝሒ ዝግመት ወፍሪ ብምግባር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገዚፍ ክሳብ 2030 ዝኸይድ ለውጢ ንምምፃእ ትሰርሕ ከም ዘላ ይግለፅ ኣሎ ላዕለዎ ሰበስልጣናት መራሕቲ ኤርትራ ከምኡውን ናይ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝገበሩ ርክባት ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳስን እዋናውን ከምዚ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝብሎ ዘሎ ዓሰብ ኣልዕል ኣቢልካ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን እንታይ ደኣ ቀንዲ ማሕንቆ ናይ ዓለም ጎረሮ ናይ ዓለም ስለ ዝኾነ ኣድማሳዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክንሓስብ ግድን እዩ እቲ ዘለና ኣቀማምጣ እውን ንዑ ዝድርኽ ከም መሰጋገሪ ከም ስቶሬጅ ንኤሮጳ ንኤሽያ ዘራኽብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዝኾነ ስዑድ ዓረብ ከዓ በቲ ዘለዋ ፅልዋን ታራን ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ወፍሪ ከዓ ሎሚ ሰዓቱ ዝኣኸለ ይመስል ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዜና እዩ ዝወፅእ ዘሎ እሞ ክድፈኣሉ ይግባእ ብሕልፍቶም ኢትዮጵያውያን ኣፅብብ ኣቢልኩም ጥራሕኹም ክትሪኡ ፀኒሕኩም ማለት ሓሲምኩሞ ንሕና ወደባት ኤርትራ ካብ ንጥቀም ብክሰራ ወደብ ጅቡቲ ክንጥቀም ብምባል ኣግማልኩም ወደባትኩም ኣስቲሉ ብምባል ነቲ ተጠቃምነት እውን ተሓሲምኩሞ ባዕልኻትኩም ዳ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ኣይከልኣኩም ነይሩ ሕጂ ግን መድረክ ተቀይሩ ምስ ስዑድ ዓረብ ብጣዕሚ ኣዝዩ እዋናውን ኣገዳስን ነገራት ይኸይድ ኣሎ እሞ እንኳዕ ደስ በለና ናብቲ ዝቕፅል መደብ ከብለኩም ኣሌክስ ካሕሳይ ንዞም መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ መልእኽቲ በአምሓርኛ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ናብኡ ከብለኩም ሃሎ መሻሽጦ መፂሎ ሎማዓንቲ ከኣኒ በአምሓርኛ ክነረድኦም ብዛዕባ ባሕሪ ብዛዕባ ዓሰብ ብዛዕባ ባፅዕ ንሰምዒና ኣብዚ ማስ ሚድያታት ኖ መሻሽጦ መፂሎ በአምሓርኛ ጌርና ክነረድኦ እሞ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ሸር በሉ ለይስከ ሸረር ኣብልዎ ክንመሻሽጦም መሻሽጦ ናባዱላ ገመዳ ዝበሃል ምርኮኛ ማለት እዩ ለአባዱላ ገመዳ ነው መልእክቱ ተማርካል ብሎ ጋዜጠኛ ሲጠይቀው አላቅም አለ ስለ አሰብ ጉዳይ እየተናገርክ ነው አባዱላ ገመዳ
አሰብ የወሎ ክፍለ ሀገር ነበረች ምናምን ትላለህ አንተ ሰውዬ። አባዱላ ገመዳ ምርኮኛ እያለ በሶ በጥብጫ አጠጣ ነበር። ትዝ ይልሃል? እኔ ወጣት ነኝ። አባዱላ ገመዳ ጦርነት ታውቀዋለህ፣ ቁስል ታውቀዋለህ። እናት የለችህም እንዴ? ለጦርነት ፕሮፓጋንዳ የምታደርገው ለምንድን ነው? አባዱላ ገመዳ ቤተሰቦች አላችሁ። የአባዱላ ገመዳ ቤተሰቦች ይቅርታ፣ ምክንያቱም ይሄ ለሱ መልእክት ነው። አባዱላ ገመዳ ለምን ፍቅር አይዘምርም? ምላስ ከየት ነው ያመጣው? ሰርተህ አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ሩጦ ብዙ ብር አፍርቷል። አንተ ደግሞ ከየት ነው ያመጣው? ይሄ ሁሉ ሆቴል፣ ይሄ ሁሉ ንብረት፣ የህዝብ ንብረት የዘረፍከው እኮ ነው አንተ ምርኮኛ አባዱላ ገመዳ። አሰብ ኤርትራ የኤርትራውያን ነች። 4 ነጥብ። ኤርትራ በስንት መስዋዕት የተገኘች ሀገር ነች። ኤርትራ ኢትዮጵያ አይደለችም። 4 ነጥብ። መሻ ሺጦ ሻሃብለስከ ያኸ ዴር ዶም ዚኦም ኩና ጽባሕ ዳንኬራ ዳሃርሙ መሻ ሺጦ። ብጣዕሚ ቴንኪዩ ስነ ጥበባዊ አሌክስ ካሕሳይ ዕድመን ጥዕናን ሃብካ ነባዱላ በፂሓቶላ። ስለዚ ሸር በልዎ ብለኩም ኣሎ ነፍሲ ወከፍካ ሸር ክብሎ በዚ ጋጣሚ እንዳተናበኩ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ካብቶም ፀረ ኤርትራ ዝኾነት ፍፁም ግን እንታይ እዩ ሓደ መልእኽቲ መሓላሊፋ ኣላ። ካብኦም ናብኦም ስለዝኾነ እንታይ እያ ትብል ዘላ? እስከ ንስማዕ እየ። ሰራዊት ነው እንደ ቅማል ከአማራ ጫካ ከትግራይ ጫካ ከወለጋ ጫካ እየረገፈ ያለው የአብይ አህመድ ሰራዊት ነው። እንደ ቅማል ቫልዩ ያላደረገው ወታደር፣ እንደ ሰው የማያየው የኢትዮጵያ ወታደር ብሎ ያስገባው የብልጽግና ወታደር ከደቡብ እያጋዘ የሚመጣው ከደቡብ እያፈሰ የሚያመጣው ሰው የማይመስለው የሰው ልጅ የማይመስለው ደሞዝ ሳይቀበል የሚረባ ምግብ ሳይሰጠው እንደ ራበው እንደ ቅማል እየረገፈ ያለው የራሱ ሰራዊት ነው። የአብይ አህመድ ሰራዊት ነው ከአማራ ጫካ በየቀኑ እየረገፈ ያለው እንደ ቅማል። የብርሃኑ ጁላን ወንድም አርከዋል አማራ ክልል። በጣም ብዙ ምርኮኞች አሏቸው። የብርሃኑ ጁላ ወንድም ግን ሰሞኑን ተማርኳል። ላሳያችሁ። አማራ ክልል አስገራሚ ነገር ነው በየቀኑ የሚሆነው። የብርሃኑ ጁላ ወንድም የተማረከውን ግን ላሳያችሁ። አያችሁት? ብርሃኑ ጁላን ቲፒኤልኤፍ ማረከው፣ ወንድሙን ደግሞ ፋኖ ማረከው። አያችሁት? ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ይማረካል። ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ቤተክርስቲያንን እያፈረሰ ቤተክርስቲያንን እየጨፈጨፈ ነው ያለው በየቀኑ። ወንታ ያትብለላ እዚ ንብርሃኑ ጁላ ሓዊ ያትብለላ ተማሪ ኩሉ ፋኖ ማሪኮም ሞት ብላላ። የሃይማኖት ልብስ ለብሰው መቋሚያ ይዘው ጥምጣም ጠምጥመው መስቀል ይዘው መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው እንደ ሼክ ሆነው ሃይማኖት ውስጥ ገብተው ግን ሃይማኖትን እያፈረሰ ያለ አንታይ ክራይስት ስፒሪት ነው አብይ አህመድ። ጸረ ክርስቶስ የሆነ ጸረ ሃይማኖት የሆነ ራሱን እንደ አምላክ የሚያይ ህዝብን እያረገፈ ህዝብን እየጨፈጨፈ ነው ያለው። ስለዚህ ቅማሉ ማን ነው? የአብይ ሰራዊት ነው እየረገፈ ያለው በየቀኑ እንደ ሰው ቫልዩ ያልተደረገ እንደ ሰው የማያየው ብርሃኑ ጁላ እሱ ምርኮኛ እሱም ብሎ እስኪያስቡት የታማጆር ሹሙ ምርኮኛ ሆኖ ምን አይነት እኔ እኮ በጣም ያስቀኛል እኮ እንትኑ እኮ the paradox እዛ ሀገር እኮ ያለው እኮ በጣም ነው የሚገርመኝ። ምርኮኛ ሰውዬ የታማጆር ሹም አድርገህ ከዛ ደግሞ ከሁሉ ህዝብ ጋር ተዋጋን ይላል ብርሃኑ ጁላ። ከሁሉም ኢትዮጵያኖች ጋር ተዋጋን። ይህ የባጫ ደበሌ እስክስታ ነው። ባጫ ደበሌ ቡታ የሚወዱትን ዳንስ እንዲህ የሚያስነኩት በኬንያ ናይሮቢ በሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ ውስጥ ነው። ባጫ ጥቁር መነጽራቸውን አድርገው እንዲህ እየተሽከረከሩ ሲደንሱ የታዩት አምና ግንቦት 2015 የኤርትራ የመገንጠል ቀን በተከበረበት ዕለት ነበር።
በናይሮቢው የኤርትራ ኤምባሲ ተገኝተው ከነ አምባሳደር በየነ ርዕሶም ጋር የደነሱት ያዳንሳቸው ሰሞኑን ለ33ኛ ጊዜ በኤርትራ የመገንጠል ቀን ሲከበር ጉዳዩ እንደገና መነጋገሪያ ሆኗል። ዳንሰኛው ባጫ፣ ወታደሩ ባጫ፣ ምርኮኛው ባጫ፣ ጄኔራሉ ባጫ፣ አምባሳደሩ ባጫ፣ ስመ ብዙ ባጫ ከፍ ዝቅ ብለው በኤርትራ የትግል ዘፈን የደነሱት ዳንስ በርግጥም ብዙ ትርጉም አለው። ማንም ሰው ሊዝናና የትኛውም ሰው ሊደንስ መብቱ አለው። የባጫ እስክስታ ግን ፖለቲካዊ ትርጉሙ ብዙ ነው። በተለይም በሻዕቢያ ድግስ ላይ ሲሆን ብዙ ያስብላል። ባጫ ደበሌ ይህንኑ ዳንስ ከ40 ዓመታት በፊት በ1970ዎቹ በሳህል በረሃ ደንሰውታል። ያኔ የሻዕቢያ ምርኮኛ ሆነው ድርጅቱ ባቋቋመው የምርኮኞች ኪነት ውስጥ እሳቸው ደናሽ ነበሩ። ታጣቂ ኃይሉ በዚያ የኪነት ተግባሩ የፕሮፓጋንዳ ሥራ ለመስራት እናት ሀገራቸውን ኢትዮጵያን፣ እናት ጦራቸውን፣ አብዮታዊ ሰራዊትን ለማውገዝ በሚዘፈኑ ዘፈኖች ላይ ባጫ ተወዛዋዥ ሆነው ይከሰቱ ነበር። ታሪኩን ከመቀጠላችን በፊት ሻዕቢያ መንግሥት ሆኖ በናይሮቢም ጠርቶ ከማስደነሱ 40 ዓመታት በፊት በበረሃ ዘመኑ የዛሬውን ባጫ በዳንስ ያሳተፈበትን ሙዚቃ እናስታውስ። ባጫ ደበሌን ሻዕቢያ 2 ጊዜ ያስደነሳቸው፣ አንድ ጊዜ በሳህል ማርኮ ሌላ ጊዜ በናይሮቢ ጋብዞ የሚለውን ጎምዛዛ ፌዝ ትተነው ሰውየው በትክክል የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ገጸ ባህሪ ሆነው በተሳሉበት ጉዳይ ላይ እናተኩር። በእርግጥም ባጫ ውጥንቅጥ በበዛበት፣ መውጣት መውረድ፣ መክዳት መከዳት በሰለጠነበት፣ መርህ የለሽነት በነገሰበት ለቃላ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሰብን አስመልሳለሁ፣ ቀይ ባህርን አስመልሳለሁ ብሎ መነሳት ፉሊሽነት ነው። ዩ ካንት አብይ አህመድ ቆርጠህ ላክለት ለአብይ አህመድ። ለብልጽግና መንግስት ኮልኮሌዎች ንገሯቸው፣ እነ ተመስገን ጥሩ ነው። ወደ ኤርትራ ሂጄ አፈሙዝ አዞራለሁ ብትል ትዋረዳለህ። መቀመጫህን ወግተው ኬንያ ያስገባዋል። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርህ። ሂድና ግጠምና የሚመጣውን ታያላችሁ። ሂድ ግጠም። ጦርነቱ አያስፈልግም። ሞክረውና እናያለን። እኔም እዚህ ቁጭ ብያለሁ፣ እናያለን፣ ታዩታላችሁ። ወንድ የሚመጣውን እኔ ስለማውቀው አስረግጬ የምነግርህ ታልቃለህ። ትግሬዎች ኮሚትመንት አላቸው። ወርቁን ለምደዋል፣ ወደቡን ይዘዋል፣ አገርን ለመመስረት ይፈልጋሉ። ስለዚህ 2 ሚሊዮን ትግሬ ሁለቱ ተባብሮ 7 ሚሊዮን ናቸው። 5 ሚሊዮን ትግሬ አሸንፎ እንደ እስራኤል የሆነ አገር በመስረት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ትግሬ በፍጹም አይማረክም። ወደ 4 ኪሎ ለመምጣት ነው የሚገሰግስ። ሌላው ሚስጥሩ አራይ በጣዕሚ በጽሕዎ ማለት መልእኽቲ ናይ ስነ ጥበባዊ አሌክስ ካሕሳይ ከምኡኻ ናይ ማራማዊት ከምዚ ኣብ ናይ ኢትዮ ፎርም ዝተዘርግሐ ብዛዕባ ባጫ ኩሎም ምርኮኛታት እዮም። ኣብዚ ዳንኤል ሕስረት ነዚ ሰብ እዚ ዘይፈልጦ የለን። ዳንኤል ሕስረት ማለት እቲ ዲያቆን ገለ ዝብል እቲ ሃይማኖት ንኸይነራኽሶ ሃይማኖት ክቡር እዩ። ብሕልቲ ብኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ሃይማኖት ክቡር እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ በፂሕኻ ግን ሃይማኖት ከም መሳርሒ ፖለቲካ እዮም ዝጥቀምሉ። እዚ ዳንኤል ሕስረት ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብዚ ረኣይዎ ሁላትኩም ኢትዮጵያውያን ረኣይዎ ኣብ ቢቢሲ ኒውስ ማንደይ 18 ኖቨምበር 2002 ኣብኡ ከይድኩም እውን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኢትዮጵያ ሪጀክትስ ኤሪትሪያን ፖርትስ ን14 ሚሊዮን ህዝቢ ብጥሜት ኣብ ዝረግፈሉ ዝነበረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ 2002 እዚ ኩሉ ቦታታት ኤርትራ ወሪርኩም ኣማዛቢልኩም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጨፍጫፍ ኣካይድኩም ከብቅዕ እቲ ስነልቦና ናይ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ግን ማዕረ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወላ ሓደ ጽላኣት ዝበሃል መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከምዘይብሉ
እዚኣ ካብቲ ብዙሕ ንእሽተይ ሓንጎልካ ክትንክፍ ትኽእል ኣብ ቢቢሲ ኒውስ ኣላ ብዓለም መንግስቲ ኤርትራ ተሓቲቱ ወደባት ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ረድኤት ብኡ ክንእቱ 14 ሚልዮን ኣብ ሓደጋ ጥሜ ስለ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ተሓተ እሞ ከዓ ልቢ ዕብዩ መንግስቲ ኤርትራ ፀገም የለን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክጠሚ የብሉን ብሰንኪ እቲ ምሕደራ ናይ መንግስቲ ኣብቲ ሽዑ እዋን ህወሓት ይህወደግ ስልጣን ተቋፃፂሩሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ 14 ሚልዮን ብህዝቢ ዝላገፅ መሪሕነት ናይ ኢትዮጵያ ዳ እምበር መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኮይኖም ኣይፈልጡ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ኦፍ ስቴት ኢንፎርሜሽን ናጽነት ኣሰፋው ንሮይተርስ ከም ዝበለቶም ንሕና ወደባት ናይ ኤርትራ ኣይንጥቀምን ኣይንደልን ብኬንያ ጌርና ብጅቡቲ ጌርና እቲ ረድኤት ብኡ ክንእትዎ ኢና ብምባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተገዳስነት ከም ዘይብሎም ይዘርእየካ ከም ድሌትካ ኣይኮነን ብድሕረጂ ይትረፍ ክትጥቀምሉ ናብኡ ገጽኩም ኣማዕዲኹም ትርእሉ ወይ ከዓ ናብኡ ገጽኩም ትሸኑሉ ግዜ እውን የለን ጂ ዳንኤል ሕስረት እዚ ክትፈልጦ ግባእካ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወደባት ኤርትራ ንኸይጥቀም ግደፍዎ መለስ ዜናዊ ኣግማልኩም ኣሲሉ ገለ ዚታት ገለ ብዙሕ ነገራት እዚ ሰብኣውነት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኽረግፍ እኮ ዓብ ተራ ዝተፃወትኩም ተመሪሕነት ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካርኣዮ ኣብኡ ከይድካ ረኣዩ ማዕረ ክንደይ ጨካናት ምዃኖም ማለት ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ከይሓፈረ ዳንኤል ሕስረት ሎማዓንቲ ኣብ ኢትዮ ቲቪ እየሸሸን የት ድረስ እንመጣለን? ለምን ከቀይ ባህር እየሸሸን ስንመጣ አባይ ላይ ነው የምንደርሰው። መጨረሻ ሽሽታችን ከአባይ እየሸሸን ብንሄድ ወደዛኛው ነው የምንሄደው። ስለዚህ የትም ሸሽተን ስለማንሄድ የኢትዮጵያ ፈተናም ከነዚህ ከሁለቱ ውጭ ስለማይሆን መነሻችን ይሄ መሆን አለበት የምንለው ለዚህ ነው። ይሄንን ለማድረግ ጠላቶቻችን ሁል ጊዜ ባለፉት ዘመናት ኢላማ የሚያደርጓቸው እነዚህን ነገሮች ነው። የኛ የኪነ ጥበብ ስራዎች ትኩረት ቢያደርጉባቸው መልሶ እንደ መቋቋም የምንቆጥራቸው እነዚህ ጉዳዮች የመጀመሪያው አባይን ነው። ይሄ ከድሮ ጀምሮ አባይን ለመውሰድ አባይን ቅድም እንደነገርኳችሁ ቆርሶ ከኢትዮጵያ ለማውጣት ያልተሞከረ ሙከራ የለም። እሱ ብቻ አይደለም፣ በዘመናት ውስጥ በኋላ ማየዋለሁ አባይ ላይ ምንም ነገር እንዳንሰራ ብዙ ነገር ተብሏል፣ ብዙ ነገር ተደርጓል፣ ብዙ ስራ ተሰርቷል። እሱም በኋላ ስለምናየው አለ ነው። ሁለተኛው የባህር በር ነው። ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳይኖራት ያልተደረገ ነገር የለም። የኤርትራ የነጻነት ጥያቄ በብዙ የኢትዮጵያ ጠላቶች ዘንድ ተደጋፊ የሆነው የነጻነት ጥያቄ ስለሆነ ሳይሆን ኢትዮጵያን የባህር በር የሚያሳጣ ጥያቄ ስለሆነ ኢትዮጵያ አካል ኤርትራ ኮይና ይትፈልጥኒያ በኃይሊ ተቆሪና ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኣትያ መስዋዕት ከፊልና ከዓ ነታ ሃገርና በኃይሊ ዝኸደት በኃይልና መሊስና ያ በኃይልና መሊስና ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ብትካቦ ዝሃበና የለን ብደምና ዘረጋገጽና ጉዳይ ኣብዚ ትዛረቦ ዘለኻ ጉዳይ ከምዚ ኣቀድማ ቢለ ኸሪኤካ ንጸንሐኹ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኸይዳናገር 14 ሚልዮን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኽረግፍ ብጥሜት ንኽሳቐል መንግስቲ ኤርትራ ሓራይ ረድኤት ይእቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፀገም የብሉን ንሕና ምስ መንግስቲ ዳእምበር ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፀልኢ የብላን ብምባል ነቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ሕጂ ጥውይ ኢልኩም ብዛዕባ ወደባት ናይ ኤርትራ ከልኪሎምና ዶ ወሲዶሞ ዶ ገለ ዶ ናትኩም ኣይነበረ ዝወሰድናዮ ነገር ካ የለን ዝወሰድናዮ ነገር የለን ለዚ ኢትዮጵያዊ ልብ በል እዚኣቶም መዳናገርቲ ልኡኻት ናይ በዓል ኢማራት ሃይማኖቶም ዝሸጡ መንነቶም ዝሸጡ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓንቲ ደቂቕ እውን ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም ሓንቲ ደቂቕ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም ንሕና ከዓ ወላ ሓደ ከምዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝብሎ ፀንሐ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወደባት ኤርትራ ንኽጥቀመሉ ፀገም ዝነበሮ ኣይኮነን በዓልኻትኩም ግን ገዲፍኩም ሞኺድኩም ስለዚ ሕጂ ከምቲ ክቡር ጀነራል ስብሓት እፍሬም ዝበሎ ከም ድሌትካ ኣይኮነን ግዜ ኸይድኩም ከም ድሌትካ ዝበሃል ነገር የለን
አብልያትካ ወደባት አይጥቆሞን የትብል ምስ ሓሰመካ ወይ ካነ ፖለቲካልካ ወደባት ትብል ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኦሬዲ ጊዜ ሓሊፉ ተበሊዑ ያ 2018 ሃንጎፋ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ተቀቢሉኩም ተመሊስኩም ካ ልዕላውነት ብዝደፍር ማለት ብልዕላውነት ዝደፍር ሓንሳብ ቃዛ ክንገብረኩም ኢና ሓንሳብ ክንረግጮኩም ኢና ሓንሳብ እንዳተባሃለ ክኸይድ ዝፀንሐ ተንቢልያትካ ይኮነ ኦሬዲ እቲ ጊዜ አብቂዕ የለን ባህር በር ነው ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳይኖራት ያልተደረገ ነገር የለም የኤርትራ የነጻነት ጥያቄ በብዙ የኢትዮጵያ ጠላቶች ዘንድ ተደጋፊ የሆነው የነጻነት ጥያቄ ስለሆነ ሳይሆን ኢትዮጵያን የባህር በር የሚያሳጣ ጥያቄ ስለሆነ ዘንበል እና ኢትዮጵያን ከባህር በር የማሳጣት እንደ ውሻ አትጮህ እንደ ውሻ ነው አንተ እንደ ውሻ ዝም ብለህ ነው እንጮህ በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ቀይ ባህርን እያየችው እየመቆመጀችው እንድትኖር የማድረግ ስራ ነው ሲሰራ ይኖር 4 ኪሎ ሜትር ረሓቅ 4 ኪሎ ሜትር ረሓቅ 100 ኪሎ ሜትር ረሓቅ አይትረኽቦን ኢኹም ከምድልያትካ የለን ናይ ፕሬዝዳንት ናይ ክቡር ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ብጣዕሚ ኣዝያ ኣገዳሲት ዘረባ እንታይ ክኾን መጻ ህዝቢ መጻ ዕድል ናይ ሓደ ህዝቢ ከምዚ ጌርካ ተንኪፍካ خلاي مساعدنا إثيوبيا ندحر هاي لسلاسة نفعن إرترا حوسواني روت خارتا مونغوس تخاء أكايدو ديت عام خوين موتا إثيوبيا تاني قدمات مليسا أبربعتات ويانا خذا حجز الله إثيوبيا أبينا كارتا خمسة أبناء من اللي داخل ملس وذو أورما بينا وذو محارا بينا وذو مدر حبشة أبي أحكي بوليتيكا علامة ناتهم زين بلود لنا بوليتيكا علامة نهاية سلاسة نبي أمريكا محيا سورة إرترا بوليتيكا علامة نايدر نبي أمريكا ناس إرترا بوليتيكا علامة نويانا خابي خمسة تا خمسة درب خارتانا بربعتات مليسوا إثيوبيا ما قالكوا بزح نقدر كجبر تسامعوا قناتات نبى رأي قالوا إذا أمكن إذا خارتانا أربعتات نبيهم كوز دواد جنبلو زي تي علاماتهم كم زبلناي أبقيه بحري حتى عباي تجراين إرترا ده حدث جيركا تحري إثيوبيا وعلى تفلت أورومانات الناس وصلت قال هذا لا تكبر ده أخلنا قد محجي توسعنا أخلنا الكا ناس كانت حسب تغلا زي سبوي جن ندحر أطلع أتخاف كاخد قورة حسب دلها إذا تبي مسألة قال أنت مسيب تخلي إذا لك هذا بقول هذا تجرايت مصدق دخل مع عباي إثيوبيا أخ مسألة خلي عباي إثيوبيا نخمس زا مسألة شوك ويك نخمس زا مسألة من قد بخميها تقبلوا زي دخلنا سب ندحر حجة خريئة مزحتهم مأكلاتنا مصنعة خاء سيماريسات أو صيام إثيوبيا مع التخون إثيوبيا مع أكل دخيموت وسناسن كحيل خون إثيوبيا بدخونهم من قدي نابنا نحدن دواقعهم كتأت تخون إثيوبيا حدا حياة نحر مسيون كدحن تقيلها إثيوبيا مش إرترا نحر دندنا أما حيشاتهم بحدش كتنسون قال أي ساعة عدل الوا مش إرترا راح تسجع إثيوبيا كتنس تقل دبال تفعل عليه حسابات هذا تعدل ده فأكا حجة كم يجي كهات ملوسات تقل كألجو كم يا التعدل زاد فاهمه كم يجي كم يوم حجة تمرسوا يتقولون كم بالليات كايكون ده أتوبر ليكون إيرترا بده حجنا عهم زخون جزيل يا مدعني تعدل الوا مش إيرترا راح تسجع إثيوبيا كتنس تقل دبال تفعل عليه حسابات هذا تعدل ده فأكا حجة كم يجي كهات ملوسات تقل كألجو كم عينة عدلات كل ساعة كم دللا كخر شيل فوتي كخطوزدو انت بدن قد مريتن مو زقبر دلو جراوند غينكا افتنا يتمال ماي كم دللا خا امشي كخت زرايت انا اوريدي تو مريت موفي زقبر دلو تجراوند ابوشت من قطقط مريت دلو دنقاسقاس مريتي نتنا يتمال كتركو نايتخلنا حيزكو قدم كيدلو انت يا حدش كمتصيو زي كبد ولا اطعمتا الرعايات ليكم هون يس كم دليات كاز بهال ነገር የለም ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ኣብ ምእተው ዝሓበርኩኹም እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዝተኻለኩም ኣብ ተቐዳሚት ኮመንት ኣብ ኣኽጎድፈልኩም ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከዓ ሸር ክብሎ ሰሚዑ ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ
لما عنتي زنبرك على محتت حدا خابتهم أبالات حيتات مثل خال لاي تجراي صمدو نقدميت هو نسلام كل تزقبر نجاراتك حق أن تزارمنا نتي جيجا زنبرها جيجا ندابلنا نتقنع زنبرها قنع ندابلنا نقدميت كن سوقمون نقدر بوزيهمو سلازي أتقدميت كومنتي توم لي سمعكم ما سمعكم ناكل نخبات عشرة بلوها كومون سابسكرايب بمقبار خطباراتعو بزقات أمن داتنابهو سمعوا حدا كابتوم لما عنتي أبسول ميديا تعديمو أبال TDF يغني لي سسناي ودحم بناتنا ما بنا إثيوبيا قاصرة 19 نيرو أوكي بنا إثيوبيا هو أنا شو ساعات نيري أقطعني حمورا يجزاي نجرك حكي حمورا يجزاي لك هذا شعوب زي تورى نبرتنا إرترا يلا كفتم تيلا بقى أنت شيطان بحراجة تودي حق خين زارب تنفين عنه سكون إرترا نبرتي تاجي برا هزب كويسون تيلا بقى خفتم بحراجة شيطان نبرتهم توري وزم سوازيهم عندهم كم تساتم تورروا تقرأي توررن بلص غرقات زبز حكم بلص جنا زوسر خوي هاي ناب إرترا سر سيلكا زم حر حصوتي زي من صلاة تقرأي صلاة زبير تراي حساب تعاتيخا أيضا كلهم بتناي شعو ساعات نبرت خندي نيرو خندي تكالي توري أختل تمني إرترا ناس أنا وصينا زول زمركم مستين من قصيت بيا خو فرق قصم تماق إلمهم ويروم يمساتهم زي متاين إرترا حارة خوصرا ود وررت با خمس لاي هاو زي حسابي تقولي عن لمحنا حساب تقول كان حق تمسيخا بزحيو معك كو رياض يتفل 3 عامت كو اتا خيبه إرترا 3 عامت رياض يتفل معك اجمال كسوتيالو اخفاف كفت يخونس اجمال كسوتيالو ناي قيح حرنا تباله عصب اجمال كسوتيالو زقفع كون يريشو بتاع ازي نحنا ايندلن زروازي ترف كم بحدث زو حجو سودو زعرق زي عشان لنا احنا موقيتنا سعرنا زلنا حجي نبي إرترا دبومبر إيتا يتغنى الحج كل السراوت بوي جمجيم بوي ودي صلاة يوسف التي سراوت تقرأ صلاة يفل هذا تقرأ صلاة يفل حج أنا حجب تقرأ صلاة إخا إرترا وتلي حصل لك تقرأه صلاة يبعلي فلتي لك تاسم ده أنا خروا تاسم ده تبلاشولنا حدا ناس يقرأ بصرح سوات حجي بتقرأ درجة أرينا نأثر لهم دن زبرس أبي إرترا صغير دن زبرس ورق زفحر مريت لا تخاطاتلنا نحزم لنا إذن تايو نحنا سلز دلنا يوت فقر السلام سلز طفقنا قوي بوزح طفينا أني سلي حوي كندي تريفنا أني عسى كنت قوم نيرنا باسا كنت قوم نيرنا كنقد نيرنا رجيت زحالة في أكل مويلنا نحنا نقول لنا زحالة في أكل مس زبير فرحونا صباح نقول بحر نحرس أنا قوم يزدل عن حساب توم زيادة تسمع معدما ندسا موليقهم خينا ملو قبل تقرأي تنسيرا طفيا ملو أردت سمعي خالصنا عصب خنبلنا خنزمتنا زلو مرحتني وناين ناتنا نورو تقاورو خينمس بس بلسقنا عشكرو أنا عنصاركم أنا عنصارون باب أقول إيه ترى عايز اللي في لما أنا إذا حق زي حبة أول سلة تامس لك عرقة خوين عرقي فقر خوين فقري أنا بيعرف ألمانيا أنت هاي في وسيلة مسكها حق تمهير له سرك يلن حاسوت يلن سكاب تقرأي رأي أو تقرأي مشيت وزيها قطريات أو تقرأي هجي الحمد لله كبتخسيان ساعات عسرتنا إليت بناتكم عسرت خطر إني وقعت مالت أي قطوس صحيح خاطرت الناس خندي تاي مسلكا زي هناتات زي تاي مسلكا حنا مس زي رحواتنا تحق فقري شعت بهر سوات الله مسوب معار خوينا مسوب معار ترعينا نحنا كم تزعقنا سلسة بهر اللونا إيروب اللونا قناما اللونا تقارنينا سلسة زي حد هزبي حجي حد إرتراوي أنت يقول مسلكا سلة أكلك زي إسرائيل جلزوا له بدق خوينا حد زمقاقل سوات الله كم زم تقارناتنا شرح الله خصم زمقاقل نعومنا فوق النامنا حصوت يوم يوم فوق بجد جزءاتي نام زبير ثلاث شعت بهر له فلدان درفلان دياب
تشعت بير تبع حزبات الدرفة كل شيء هراي كبرات تغتاتلتي أبتا قداميتي كومنتي أبا أخبر فلتم نمولو تحستو أو سمعو سفيك على محتتي نيرو خمزي آزي أقداسي من الاختطاف مدسوخولو أخند نايتوم صلاتنا حما طرح نقاوح الزخان عنا خند يرتراويان نتوم تقارون تمالي أب يرترا ولا حدا يتقبرن إلوم موخا قصال تزارو بسموعو لو نزخا اندحر دا شيريلنايو التنقرات تندع تعري خيب مالتي لذي غني لي سسناي دقي مدقاقيم عمل قدي ما بناي ما بنا قدمو بنا حل مدافنا ما بناي نبلي أبي عمي لي سهداي ربا إنك السيمودا ما بناي نبلي أبي عمي لي سيتناي سيحولي